अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकोनॉमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं क्योंकि आज का दिन 8 फरवरी है और आज के दिन ही आपको याद होगा 1 साल पहले जब इलेक्शन हुए थे और ये मौजूदा गवर्नमेंट इक़्तिदार में आई थी, तो उस वक्त से अब तक की जो इकोनॉमिक कारकर्दगी है, यानी कि जो अचीवमेंट्स हैं, जो इकोनॉमी के हवाले से हमारे माइलस्टोन और चैलेंजेस से कूप अप करके जो अचीवमेंट्स हुई हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे कि इन्फ्लेशन कहाँ थी, यानी कि 38% इन्फ्लेशन जो हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट को एक चैलेंज के तौर पे मिली थी और फिर उसके बाद 38% से थोड़ी कम होके और फिर इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा यानी कि 22% के करीब करीब था। और अब हम देख रहे हैं दोनों चीज़ें, यानी कि आज के दिन की, आज की तारीख में हम देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन के नंबर्स 3% के अराउंड हैं और साथ साथ जो हम बात कर रहे हैं इंटरेस्ट रेट के हवाले से, तो ये 12% पे जो है वो देखा जा रहा है। इट मीन्स के 38% से इन्फ्लेशन 3% पे आ गई और इंटरेस्ट रेट 22% से 12% पे आ गए। इट मीन्स कि ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है और इस हम कह सकते हैं कि अचीवमेंट के तमाम जो क्रेडिट है वो इस गवर्नमेंट को इसलिए भी जाता है क्योंकि पॉलिसी मेकर्स का यहाँ पर बहुत बड़ा रोल है। पॉलिसी मेकर्स ने ऐसी पॉलिसीज डिज़ाइन की जिसकी वजह से ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, थोड़ी सी मुश्किल गुड थे, हम कह सकते हैं मुश्किल हालात थे, लेकिन तमाम चीज़ें फौरन से सुलझ गई। इन तमाम चीज़ों पर आज बात करेंगे और भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो मैं वक्तन ब वक्तन प्रोग्राम में डिस्कस करूंगी, लेकिन अभी हमारे साथ ओवर कॉल मौजूद हैं आरिफ हबीब साहब, उनको प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आप जो हैं आरिफ हबीब ग्रुप लिमिटेड के, साथ साथ आप बहुत एक जाने माने बिजनेसमैन भी हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। वालेकुम सलाम। सर क्या कहेंगे, आज 8 फरवरी का दिन, यानी कि हम कह सकते हैं वो अचीवमेंट्स जो इकोनॉमिक माइलस्टोन हमें मिले हैं, कैसा लगता है ये पूरा साल और गवर्नमेंट की कारकर्दगी? आई थिंक ज़ाहिर है जब एक साल पहले जो है वो पाकिस्तान इकोनॉमी के हालात जो है वो काफ़ी ख़राब थे और वो मुसलसल जब ये उसके पिछले 1 डेढ़ साल के अंदर जो है मामला ज़्यादा ख़राबी पहुंच गए थे। पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट के करीब पहुंच गया था और फिर उसके बाद जो है वो कुछ रिकवरी का फेज़ शुरू हुआ और रिकवरी के फेज़ में सबसे जिस तरह आपने मेंशन किया, इन्फ्लेशन नीचे आया। फिर इन्फ्लेशन नीचे आया तो इंटरेस्ट रेट जो है वो गिरे शार्पली और फिर स्टॉक एक्सचेंज ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। रुपए की कदर जो है वो स्टेबल रही। तो ये सारे जो मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स जिसमें कि जो आईएमएफ के प्रोग्राम को सही तरीके से जो है वो ऑनर करना जो है वो जो है वो बहुत ही ज़्यादा उसका एक कंट्रीब्यूशन जो है वो रहा है। तो अब हम ये कहते हैं कि 2024 जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का रहा है, उसमें जो डिसिप्लिन रहा है उसके अब बेनिफिट जो है वो एज ए होल ब्रॉडर इकोनॉमी को 2025 में हासिल होने चाहिए। कि जहाँ तक ये जो गवर्नमेंट के इकोनॉमी है वो तो बेहतर हुई है, लेकिन जो बिजनेसेस वगैरह को ग्रो करना, ग्रोथ का जो है वो बढ़ना जो है वो अभी हासिल करना बाकी है। तो आई बिलीव कि इंशाल्लाह वो 2024 की जो कारकर्दगी है मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की उसके डिविडेंड जो है वो 2025 में जो है वो एक्सपेक्ट करने चाहिए। यू आर राइट सर कि हम देख रहे हैं वाकई 6 बार कमी की गई इंटरेस्ट रेट के अंदर और 22% से 12% आया। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। स्टॉक मार्केट में 1 लाख का जो एक बैरियर है, साइकोलॉजिकल बैरियर, वो तजावुज़ किया। साथ साथ जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो सर आप कैसे देखते हैं? अभी हमने हाल ही में बहुत सारे बैक टू बैक एक इंटरनेशनल डेलीगेट्स के विजिट्स देखे और गवर्नमेंट की कारकर्दगी इस हवाले से भी एक हम कह सकते हैं कि दिखाई दे रही है, क्योंकि इतने डेलीगेशंस का आना और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ या पाकिस्तान को इमर्जिंग मार्केट समझना कितना ज़रूरी था, ये हम कह सकते हैं सिक्का मनवाना। हाँ, ये अब एक तो ये है कि जहाँ तक स्टॉक मार्केट का ताल्लुक है वो इमर्जिंग मार्केट से अब फ्रंटियर मार्केट है और उसमें मुझे लग रहा है कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है मजीद आनी चाहिए। क्योंकि पहले जब हालात ख़राब थे तो काफ़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो विथड्रॉ हो गई थी। दूसरा ये है कि ये जब इकोनॉमी की जो बेहतरी है या मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी से रेटिंग में अपटिक है और लोग आउटलुक जो है वो पाकिस्तानी इकोनॉमी का बेहतर समझते हैं। तो उस बेसिस पर पाकिस्तान को फोकस किया हुआ है और उम्मीद है
کہ وہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ آنا شروع ہوگی. ابھی پوری طریقے سے شروع نہیں ہوئی ہے, لیکن اس میں امید کرنی چاہیے اور اس میں محنت کرنی چاہیے کہ جو ہے وہ یہ جو ہے اس کے اندر مزید ہم انویسٹرز کو جو ہے وہ اٹریکٹ کر سکیں, مقامی سرمایہ کاروں کو بھی اور پھر انٹرنیشنل سرمایہ کار بھی. ہے چاہے وہ لوکل انویسٹرز ہوں یا انٹرنیشنل, جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ ان انویسٹمنٹ کے ان کو پتہ ہے کہ ریٹرنز اچھے ملنے والے ہیں. خاص طور یہ طور پہ اگر بات کی جائے FY24 میں کچھ چیزیں تھیں جو تھوڑی سی ہم کہہ سکتے ہیں ڈیفیکلٹ تھیں بیکاز آف دیس چیلنجز, لیکن اب ہمارے پاس وہ چیلنجز سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے کوئی لیول پلینگ فیلڈ بن چکی ہے. تو کیا آنے والے دنوں میں جب بجٹ آتا ہے اور FY26 کی طرف ہم جاتے ہیں تو ہمارے پاس کون سے ٹریگرز ہوں گے ان ہینڈ, کیونکہ گورنمنٹ کی ایک سال کے اندر اتنی ساری اچیومنٹس ہیں تو نیکسٹ ایئر کے لیے آف کورس جو پلانز ہیں ان کا مورال ایکسٹرا جو ہے وہ اوپر چلا جاتا ہے. آئی تھنک اس پیریڈ کے اندر جو اسٹاک مارکیٹ کے ریٹرنز تو بہت فینومینل رہے, اور آپ کو پتا ہے کہ جب یہ جون 2023 میں IMF کے ساتھ اگریمنٹ ہوا تھا, اس وقت سے لے کے اور ابھی تک جو ہے وہ اسٹاک مارکیٹ کو 150% اضافہ ہوا اس میں, اور جو اسٹاک مارکیٹ انویسٹرز کو جو ہے وہ بہت ہی اچھے ریٹرنز حاصل ہوئے, اور دنیا میں ہم سیکنڈ بیسٹ اسٹاک ایکسچینج کے طور پر بھی جو ہے ایمرج ہوئے ہیں. جو ہماری جہاں ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے اس میں آئی تھنک ابھی مجھے لگ رہا ہے کہ اور کام کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ابھی انٹرسٹ ریٹ وغیرہ گرے ہیں, اور جو ایگزسٹنگ کیپیسٹیز اضافی کیپیسٹیز پاکستان میں موجود ہیں مختلف سیکٹرز میں, لائک یہ کنسٹرکشن مٹیریل میں خاص طور پہ, ٹیکسٹائل میں بھی ہے اور آٹو موبائل میں بھی ہے. تو جب تک یہ کیپیسٹی یوٹیلائزیشن جو ہے وہ بڑھے گی نہیں تو نئی انویسٹمنٹ کی رفتار جو ہے وہ کم رہے گی. تو اس کے لیے حکومت اب اقدامات کر رہی ہے, پرٹیکولرلی جو یہ آپ نے سنا ہوگا کہ کنسٹرکشن کی پروموشن کے لیے ٹاسک فورس جو ہے پرائم منسٹر نے بنائی, اور اس کی ریکمنڈیشنز اب فائنل اسٹیجز پر ہیں, اور اس کے بعد امید کی جاتی ہے کہ وہ اس ریکمنڈیشنز پر جو ہے حکومت عمل درآمد کرے گی. تو پھر یہ ساری جو کنسٹرکشن مٹیریل کی انڈسٹریز ہیں جس میں یہ سیمنٹ, اسٹیل, ٹائل, گلاس ایٹسیٹرا, یہ سارے جو ہیں ان میں پھر کیپیسٹی یوٹیلائزیشن بڑھے گی تو وہاں روزگار بھی بڑھے گا, گورنمنٹ کے ریونیو بھی بڑھیں گے. تو اس میں اس قسم کے مختلف سیکٹرز میں حکومت کو اقدامات کرنے کی ضرورت ہے, جس کا مجھے لگتا ہے کہ حکومت کو احساس ہے, اور امید کرتے ہیں ہم کہ وہ بہت جلد جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ایکشنز کریں گے, اور ایکشن کر کے تاکہ یہ اکنومی جو ہے جو سیکنڈ لیگ ہے وہ دوبارہ آن ٹریک آ جائے. ویل تھینک یو سو مچ عارف حبیب صاحب. ہمارے ساتھ موجود ہیں عامر ابراہیم صاحب, آپ CEO ہیں جیز کے, ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. سر کیا کہیں گے, گورنمنٹ کی پالیسیز یا گورنمنٹ کی جو ہم کہہ سکتے ہیں نا کریڈیبلٹی اتنی زیادہ ایک الائن ہوتی ہوئی دکھائی دی کہ پورے سال کے اندر جتنے چیلنجز تھے ان کو بھی کوپ اپ کیا گیا, اور ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو مشکلات تھیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے بس آگے چلتے رہے, چاہے وہ انویسٹمنٹ گریب کرنا ہو, چاہے وہ انڈسٹریز کے حوالے سے کام کرنا ہو. کیسے دیکھتے ہیں یہ پالیسیز یا یہ جو ایک مشکلات سے نکلنا اور نیو مائلسٹون کی طرف جانا؟ جی دیکھیں, پچھلا ایک سال جو ہے وہ معاشی لحاظ سے بہت سٹیبل رہا ہے, اور ہم چونکہ حصہ ہیں ایک فارن انویسٹر کا جس نے پاکستان میں تقریباً $11 ارب کی سرمایہ کاری کی ہے پچھلے 30 سالوں میں. ایک انویسٹر جو ہے وہ اسٹیبلٹی دیکھتا ہے, پریڈکٹیبلٹی آف پالیسی دیکھتا ہے, اور یہ دیکھتا ہے کہ جی فیوچر کی آؤٹ لک کیا ہے. تو پچھلے 1-2 سالوں میں ہم مشکل حالات سے گزر رہے تھے. اگر ہم صرف ایک سال کا دیکھیں, مجھے I'm sure کہ پہلے بھی جو آپ لوگ ڈسکس کر چکے ہوں گے اس پروگرام میں, سب لوگ جانتے ہیں کہ جو ہماری انفلیشن ہے وہ 30% سے کم ہو کے 3% تک آ گئی ہے. تو یہ قوت خرید جو ہے یہ بہتر ہوئی ہے پاکستانی سٹیزنس کے لیے. یہ سب سے بڑی ایک اچھی چیز ہے. اسی کا ایک آگے سے کانسیکوینس ہوتا ہے کہ انٹرسٹ ریٹس جو ہیں جو بھی ہم نے دیکھے ہیں جون سے 22% سے ہو کے اب 12% تک آ گئے ہیں. تو جو انویسٹرز جنہوں نے سرمایہ کاری کرنی ہے, چاہے وہ چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں, وہ آبویسلی بینک سے بورونگ کرتے ہیں. تو یہ ان کا بورونگ ریٹ جو ہے وہ کم ہوا ہے, وہ اپنا بزنس کے اوپر ایکسپینڈ کر سکتے ہیں.
तो किसी भी आप लिहाज से देखें, और ख़ास तौर पे क्योंकि पाकिस्तान एक नेट इम्पोर्टर कंट्री भी है, जो डॉलर की स्टेबिलिटी है जो कि 280 रुपए के करीब रही है पिछले एक साल में नहीं बल्कि पिछले 18-20 महीने में रही है, ये मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा खुशाइन बात है पाकिस्तानियों के लिए। इसकी वजह से बाकी ट्रिकल डाउन इफेक्ट्स आते रहे। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारे मुश्किल वक्त जो है वो ख़त्म हो गए हैं, लेकिन चीज़ें बेहतर करने से पहले उनको स्टेबलाइज करना पड़ता है। और ये जो स्टेबिलिटी है ये बहुत अच्छी रही है। हमारे जो अपने इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान और जैज़ में इन्वेस्ट किया है, वो काफ़ी खुश हैं पाकिस्तान की परफॉर्मेंस से, जैज़ की परफॉर्मेंस से, जैज़ कैश की परफॉर्मेंस से। तो आई थिंक वी आर ऑन द राइट ट्रैक। अब हमें ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि जो इतना हमने सेक्रीफाइस किया है मुश्किल पॉलिसीज़ की वजह से, तो उसको हम एकदम टेकन फॉर ग्रांटेड ना कर लें, ताकि ये बूम और बस्ट वाला साइकिल जो है ये ख़त्म करे। अभी हमें वी हैव टू स्टे द कोर्स। ये मुश्किल हालात से हम बाहर नहीं निकले, लेकिन अब हमें ग्रोथ के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। और अभी भी 2.5-1% के करीब बहुत सारे एनालिस्ट की प्रोजेक्शन है। पाकिस्तान को तकरीबन 4-5% की ग्रोथ जो है अगले एक साल में दिखानी चाहिए, ताकि हम कह सकें कि हम मुश्किल हालात से बाहर निकल सकें। अच्छा, बिल्कुल सही फरमाया आपने कि वाकई मुश्किलात अभी हल नहीं हुई हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो सामने आएंगी। आने वाले दिनों में यकीनन हालात भी बेहतर होंगे, लेकिन अब तक की स्पीड के मुताबिक, यानी कि आज हम बात कर रहे हैं 8 फरवरी है और एक साल पहले के जो हम कह सकते हैं ना हालात, वो तो बिल्कुल ही ऐसा था कि उस वक्त कोई यकीन नहीं कर सकता था कि आज हम इन नंबर्स के ऊपर बैठे हैं। तो क्या लगता है सर कि अगर यही स्पीड या यही मोमेंटम या यही रिदम रहा तो नेक्स्ट ईयर के लिए हमारी तैयारी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी? जी, देखें ये बिल्कुल मैं गैर सियासी बात कर रहा हूँ, क्योंकि नंबर्स जो हैं वो झूठ नहीं बोलते। बहुत सारी चीज़ों को आप एक पॉलिटिकल स्पिन दे सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें जो हम स्टेबिलिटी देख रहे हैं वो तो बाहर के लोग भी देख रहे हैं, अंदर के लोग भी देख रहे हैं, तो गवर्नमेंट के लोग भी देख रहे हैं, और जो गवर्नमेंट से इत्तेफाक नहीं करते वो भी देख रहे हैं। हम सारों को इकट्ठा होकर देखना चाहिए कि पाकिस्तान के लिए क्या चीज़ बेहतर है। ऐसी चीज़ों के ऊपर इस वक्त जब हम मुश्किलों से बाहर निकल रहे हैं, हमें सियासत नहीं करनी चाहिए इकोनॉमी के ऊपर। सियासी बहुत सारे और टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर सियासत की जा सकती है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो है वो हमेशा इकोनॉमी ही रहा है, और हम सारों को यकजहती के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जो चीज़ें इक़दामात हुकूमत ने सही लिए हैं, चाहे जो भी हुकूमत है, उसकी तारीफ करनी चाहिए। जिधर जायज़ तनकीद बनती है उधर हुकूमत को आगाह करना चाहिए कि ये चीज़ों में अभी भी बेहतरी की गुंजाइश है। तो मेरा ख्याल है कि हमें पाकिस्तानी होके आगे बढ़ना चाहिए। हमारा पिछला एक साल बहुत अच्छा गुजरा है मेरे ख्याल में। जो स्टेबिलिटी है, जो एक डाउनवर्ड डिक्लाइन था, उसको हमने रोका है, और अब हम स्टेबिलिटी से अब ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं एक कॉज ऑफ सेलिब्रेशन भी हैं, एक कॉज ऑफ ऑप्टिमिज्म भी हैं, और उम्मीद यही है कि जो मुश्किल फैसले लिए गए हैं थोड़ी देर मजीद उनके ऊपर ही रहें, और बेहतर वक्त जो हैं वो इंशाल्लाह हमारे सामने हैं। बिल्कुल, मुश्किल फैसलों का आपने जिक्र किया तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हवाले से बात करना ज़रूरी है। सुनने में ये आ रहा है कि न्यू जब ईयर स्टार्ट होगा बजट के हवाले से, तो यकीनन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और इससे अलाइड इंडस्ट्रीज़ को एक पैकेज दिया जाएगा। बड़ा एक ऑप्टिमिज्म मार्केट में ऑलरेडी अभी मौजूद है रियल इस्टेट के हवाले से। तो क्या लगता है सर, एक तरफ हम इकॉनमी के हालात देखते हैं, स्टॉक मार्केट की विन विन सिचुएशन, या हम इंडस्ट्रियल एक बात करते हैं कि टैरिफ से उनको कैसे छुटकारा दिया जाए, तो दूसरी तरफ हमें कंस्ट्रक्शन के लिए भी नया साल एक अच्छा, हम कह सकते हैं कि एक शाइनिंग स्टार नजर आता है। तो क्या लगता है आपको कि अब गवर्नमेंट फाइनली अपने एक्सपेंडिचर से लेके तमाम चीज़ों पे, चाहे वो ग्रास रूट लेवल पर हो चाहे अपर लेयर हो, उनको प्रॉपरली सॉल्व करते हुए या उनका सोल्यूशन निकालते हुए दिखाई दे रही है? देखिए, मैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन ज़ाहिरी बात है कंस्ट्रक्शन हमारे लिए हमने सड़कें भी बनानी हैं, स्कूल भी बनाने हैं, अस्पताल भी बनाने हैं, लोगों के लिए घर भी बनाने हैं, क्योंकि हमारी एक हाउसिंग शॉर्टेज भी है। देखें, कोशिश यही होगी कि कंस्ट्रक्शन और बहुत सारे लोगों को पाकिस्तान में एम्प्लॉय भी करता है। अब ये है कि हमें डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी के थ्रू ही चलना चाहिए, ताकि हमारे ऊपर ये हुकूमत के ऊपर लोगों का एतमाद होए कि जो उन्होंने पॉलिसीज ली हैं, जिसमें ज़्यादातर लोगों को हम टैक्स बेस के अंदर रखना चाहते हैं। और ये भी मैं साथ साथ आपको बताना चाहूँगा कि जिधर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारी टैक्स टू जीडीपी जो है, हम उस वक्त तकरीबन उसी के करीब जा रहे हैं, 10.8% के करीब हो गई है। और मुल्क को अगर मुश्किलात से आगे निकलना है तो ये तकरीबन 13-13.5% तक जानी चाहिए। तो कंस्ट्रक्शन को ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन जो एकदम लिए गए हैं जिसमें हम ये देख सकें कि जो पैसा आ रहा है कंस्ट्रक्शन सेक्टर में वो सफेद पैसा है, राइट। तो ये चीज़ें, और उसके ऊपर टैक्स दिया है, तो ये बड़े अच्छी चीज़ें हैं। यहाँ टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत मदद कर सकती है।
اور یہ ڈائریکٹلی آپ کا سوال تو نہیں ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ جو فیصلے حکومت اس وقت کر رہی ہے ڈیجیٹائزیشن آف اکانومی. یا شور ڈیجیٹائزیشن اور ٹیکسز کے حوالے سے کام کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. تھینک یو سو مچ عامر ابراہیم صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے. کافی ڈیٹیل انالیسز اور کوئکلی آپ نے تمام اکانومی کے ہم نے پورے سال فیس بھی کیے اور اس سے ہم نے ایک ہم کہہ سکتے ہیں کوپ اپ کر کے آگے بڑھ کے اس کو نمٹا بھی اور ان چیلنجز کے حوالے سے اب نئی تیاریاں بھی سٹارٹ کی. ہمارے ساتھ اوور کال ایک گیسٹ موجود ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. محمد جاوید بلوانی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. آپ پریزیڈنٹ ہیں کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز، ان کو ویلکم کریں گے. السلام علیکم، ویری وارم ویلکم ان دا پروگرام. سر کیا کہیں گے، اوور آل گورنمنٹ کی اچیومنٹس کی بات ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورا سال ایک رولر کوسٹر سے ہم نکل کر اب فائنلی ایک اسموتھ ڈرائیو پہ آ چکے ہیں. آلدو ابھی بھی چیلنجز بہت باقی ہیں لیکن کافی چیزیں حل کی گئی ہیں، کافی چیزیں سولوشن کی طرف آئی ہیں. کیا سمجھتے ہیں سر، کیسا رہا؟ الحمدللہ جو ہے جس طریقے سے گورنمنٹ نے اور پرائم منسٹر نے اور فائنانس منسٹری نے کام کیا ہے، یہ جو ہے عوام کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ کس طرح نکلیں گے. الحمدللہ آپ دیکھیں تو کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہو گیا آپ کا، اور آپ کا انفلیشن جو ہے وہ اتنا کم ہو گیا، آج 2.4 پہ آ گیا. کہاں وہ 22% پہ تھا اور 28% تک بھی تھا. تو آج آپ مجھے یہ بھی دیکھیں کہ آپ کا مانیٹری پالیسی میں بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی 22 سے 11 پہ آ گئی. تو یہ بہت بڑا چینج ہے، مگر ابھی بھی اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اور بہتری کرنی پڑے گی، کیونکہ بہتری کی جو ہے اور اس میں بہت گنجائش ہے. اور بہتری کی طرف ایکسپورٹ بڑا آ رہا ہے. ایکسپورٹ دیکھیں تو 10% ایکسپورٹ انکریز ہوا ہے اگر دیکھیں. اور آپ ریزرو دیکھیں تو ریزرو بھی اسٹیٹ بینک کے 18.3 پہ چلے گئے. تو سارے یہ اسٹاک جو ہے وہ 1,17,000 پوائنٹ پہ گیا. تو ہر چیز یوں الحمدللہ بہتری کی طرف جا رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ یوٹیلیٹی ٹیرف پہ بھی کام کر رہے ہیں، جو ہم سے کہا بھی تھا کہ ہم یوٹیلیٹی ٹیرف جو ہے اس کو بھی نیچے لائیں گے، اور بجلی کا اور یہ ٹیرف اگر کم کریں گے اور انفلیشن اپنے انٹرسٹ مانیٹری پالیسی میں اور سنگل ڈیجٹ میں اگر آئیں گے تو میں سمجھتا ہوں اور بہتری کی طرف ہم جائیں گے. اور گورنمنٹ ایک سال کے اندر سر آپ سمجھتے ہیں کہ 22% سے 12% کی طرف لانا، اور پھر نیکسٹ ایئر بھی ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ امید باقی ہے کہ یقیناً یہ سنگل ڈیجٹ پہ بھی آئے گا. انفلیشن بڑی الارمنگ طور پہ کم ہوئی اور بہت ہی ایک اچھا نمبر ہم کہہ سکتے ہیں جنریٹ ہوا، جو کہ ہم 38% سے اب فائنلی سنگل ڈیجٹ پہ آ چکے ہیں. سر کیا لگتا ہے آپ کو، آپ نے ذکر کیا ٹیرفز کے حوالے سے، انڈسٹریز چاہتی ہیں کہ ان کو ایک کنڈیسو انوائرمنٹ ملے اور ریجن کے اندر ایک کمپیٹیٹو ٹیرف بھی ملے ان کے برابر کا. تو ہمارے پاس جو آئی پی پیز یا جی پی پیز جو موجود ہیں، ان کے معاہدے اور پھر ان سے نیگوسیشن کرنا اور ان کو ٹیبل ٹاک پہ لانا اور ساتھ ساتھ ان سے بات کر کے تمام جو ہم کہہ سکتے ہیں ٹیرف میں کچھ نہ کچھ کمی کا اعلان یقیناً یہ بھی ہوگا اور یہ بھی گورنمنٹ کی پرائیورٹی کا حصہ ہے. تو آپ کتنا زیادہ ایک پر امید ہیں؟ دیکھیں، مجھے امید ہے کہ یہ جو ہے یوٹیلیٹی ٹیرف کو کم کریں گے، کیونکہ دیکھیں دو چیزیں آپ کے یہاں نیو انویسٹمنٹ اور نیو انڈسٹریز میں نیو کمر جب آتا ہے جب آپ کا انٹرسٹ ریٹ کم ہو اور آپ کا یوٹیلیٹی ٹیرف کم ہو. تو اب آپ کو ڈبل مار لگ رہی تھی، انٹرسٹ ریٹ بھی زیادہ تھا، یوٹیلیٹی ٹیرف بھی زیادہ تھا. اگر یہ کنٹرول کر لیں گے تو بہت زیادہ انویسٹمنٹ آئے گا، اور انویسٹمنٹ بھی آئے گا، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی آئے گا اور ہمارا لوکل انویسٹمنٹ. تو میں سمجھتا ہوں جس طریقے سے ایک محنت کر رہے ہیں، اس میں گورنمنٹ کے ساتھ SIFC بھی لگی ہوئی ہے، تو اس سے مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم انشاءاللہ لے آئیں گے. اور جو ہے انہوں نے جیسے انکریمنٹل پیکیج دیا اور سہولت پیکیج، بجلی سہولت پیکیج، اور لوڈ شیڈنگ کو کنٹرول کر رہے ہیں، تو بہتری کی طرف اور ہم جائیں گے انشاءاللہ. اور جیسے انہوں نے کہا ہے کہ ہم جو ہے اس کو سنگل ڈیجٹ میں بھی لائیں گے. اب آپ مجھے بتائیں کہ 28.3% سے 2.4% آپ انفلیشن لیا ہے اور 22 سے 11% آپ جو ہے
रेट दिया है, तो बहुत ऑल दो आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गुंजाइश मौजूद है इंटरेस्ट रेट के अंदर और भी आ सकता है, लेकिन यहाँ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी देख रहे हैं कि वो किसी तरीके से फाइन ट्यून करके चले। वो ये ना हो कि फौरन से अगर इंटरेस्ट रेट कम हो तो कोई अग्रेसिव दोबारा इन्फ्लेशन हाइप क्रिएट हो जाए। तो ये चीज़ें भी देखना बहुत ज़रूरी है। पॉलिसी मेकर्स ऑफ कोर्स ये देख रहे हैं कि तमाम चीज़ें अलाइन भी रहें, इकोनॉमी भी चलती रहे और हमारे पास जो एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट है पॉजिटिविटी का वो भी फैलता रहे। तो आज हमने कोशिश की कि आपसे तमाम जो है वो चीज़ों पे बात की जाए। वेल, थैंक यू सो मच जावेद बिलवानी साहब, हमारे साथ मौजूद रहे आप और काफ़ी डिटेल एनालिसिस इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू आपने अपना दिया। हमने कोशिश की कि बिजनेस कम्युनिटी से लेकर आपसे कॉरपोरेट सेक्टर और फिर इंडस्ट्रीज़ के हवाले से तमाम आवाज़ें आपको जो है वो पहुँचाई जाएँ ताकि पता चले कि इकॉनमी कारकर्दगी कैसी दिखाई दे रही है, इकोनॉमिक रिवाइवल कितना ज़्यादा पाकिस्तान में आ रहा है और ये कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप हो रहा है। तो आज हम यही बात कर रहे हैं, हम इकोनॉमिक अचीवमेंट्स की बात कर रहे हैं, आईटी सेक्टर के अलावा टेक्सटाइल सेक्टर एंड देन यहाँ पे राइस के हवाले से बात करना बहुत ज़रूरी है। जहाँ हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करते हैं वहाँ राइस को रूल आउट नहीं किया जा सकता। इस साल बम्पर क्रॉप राइस की जो है वो हमने देखी और एक्सपोर्ट भी सबसे ज़्यादा यानी ऑल टाइम हाई 77 ईयर्स की हिस्ट्री में पहली बार राइस ने इतनी ज़्यादा एक्सपोर्ट की जो कि $4 बिलियन थी, यानी कि टारगेट रखा गया था और $2 बिलियन से कभी भी राइस जो है वो इतना आगे बढ़ता हुआ दिखाई नहीं दिया था, लेकिन इस साल के अंदर $3 बिलियन का टारगेट रखा गया और एक ब्लेसिंग रही कि $4 बिलियन हमने अचीव किए। तो ये भी हम कह सकते हैं कि बड़ी एक खुशाइन बात है कि हमारे पास एग्रीकल्चर बास्केट, जो कहते हैं ना कि पाकिस्तान एग्रीकल्चर कंट्री है, तो एग्रो बेस्ड कंट्री के अंदर हमारी फाइनली एग्रीकल्चर बास्केट इतनी फुलफिल हो जाए कि हम अपने रीजन के अंदर अपनी जो एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनसे फुलफिल कर सकें। तो आज हम इसके ऊपर भी बात करेंगे और साथ साथ हम देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर की ही बात हो रही है तो पहले याद होगा आपको कि थोड़े से हम कह सकते हैं कि 2017 में जो कुछ एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से मिसहैप्स थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ने पॉलिसीज को बिल्कुल अलाइन कर दिया है और इस साल के अंदर तमाम जो चाहे एग्रीकल्चर की बात हो या बात हो पॉलिसीज की या इंडस्ट्रीज की, ये चीज़ें हमें कोई ऐसी मिस्टेक या कोई ऐसी हम कह सकते हैं ना कि इमेच्योरिटी दिखाई नहीं दी। तो ये भी बहुत एक विन विन सिचुएशन रही और हमारे लिए, इंडस्ट्री के लिए और उन इन्वेस्टर्स के लिए जो चाहते हैं कि इकोनॉमी में इन्वेस्ट करें, जो चाहते हैं कि पाकिस्तान की आवाम को किसी ना किसी तरीके से एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, तो उनके लिए बड़ी एक ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप करते हुए दिखाई दी। उन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए नईम सिद्दीकी साथ हमारे साथ ओवर कॉल मौजूद है, उनको खुशामदीद कहते हैं। आप फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज के। अस्सलाम वालेकुम सर, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। जी वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। सर, क्या देख रहे हैं इकोनॉमिक फाइनली एक रिवाइवल और आज 8 फरवरी है, तो गवर्नमेंट की कारकर्दगी एक साल के अंदर हम कहाँ थे और कहाँ से कैसे हमने इतना चैलेंजेस से कोप अप किया और कितना आगे आ गए हम, चाहे हम इन्फ्लेशन की बात करें या इंटरेस्ट रेट की बात करें या और जो इंडिकेटर्स हैं। तो कैसा लगता है सर ये सफ़र? बहुत बहुत शुक्रिया जी मुझे प्रोग्राम में लेने का। अगर आज हम हुकूमत की साल की तकमील की बात करते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये जश्न का समा है कि पाकिस्तान की मईशत में बहाली में जो किए गए इकदाम हैं, अगर हम उन पर नज़र डालते हैं तो ये एक तब्दीली का सार रहा जिसमें नुमायाँ कामयाबियाँ हासिल की जो हमारी पायदार मुआशी और इक़्तिसादी तरक्की की बुनियाद रखती है। इसमें सबसे पहले तो अगर बात करें तो मुआशी इस्तेकाम आया। एक महंगाई की शरह जो 39% पे थी उसको आज हम 2.4% पे जनवरी 2025 में 2.4% देख रहे हैं। तो ये बहुत फिनोमिनल चेंज है और मैं समझता हूँ कि इसमें हुकूमत की बहुत काविशें शामिल हैं जिसकी वजह से लोगों तक जो आम खुराक की रसाई है वो आसानी पैदा हुई है। दूसरा जो हमारा आलमी मालियाती तावन है, अगर हम उसको देखें तो इस हुकूमत ने उस सिलसिले में बहुत अच्छी पॉलिसीज इख्तियार की हैं, जैसे कि IMF से हमें $7 बिलियन का पैकेज मिला। ये मायदा जो है ये न सिर्फ हमारी मईशत को मुस्तकम करता है बल्कि आलमी सतह पर हमारी साख को भी बढ़ाता है। उसके अलावा अगर आप देखें तो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट की अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ हुई है और ये दुनिया की नंबर 2 परफॉर्मिंग मार्केट बन गई है और हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम आपने देखा कि इसने 1 लाख पॉइंट का संग मील अबूर किया
اور اس میں نہ صرف مقامی بلکہ بین الاقوامی بھی سرمایہ کاروں کا اعتماد اور جو مالیاتی منڈیاں ہیں ان کے مثبت رجحان کو دیکھا گیا۔ پھر ہم نے دیکھا ہمارا جو فسکل ڈسپلن ہے وہ ہم نے دیکھا کہ ہم ایک ٹریڈ ڈیفیسٹ سے نکل کر ہم نے بجٹ سرپلس کی رپورٹ دی، اور یہ بھی ہماری حکومت کی وہ پالیسیز جس میں کہ انہوں نے ہمارا جو امپورٹ ہے اس کے اوپر کنٹرول کیا، اور اس طرح ہمارا جو مارک اپ ہے اس کے اوپر کنٹرول کیا، اور ہمارے فسکل جو ڈیفیسٹس ہیں اس کے اوپر کنٹرول کیا۔ پھر آپ دیکھیں ہماری زرعی ترقی کو اگر آپ دیکھیں تو پھر جو ہماری زرعی مشینری کی درآمدات میں 115% اضافہ ہوا ہے، جو اس شعبے کی جدیدیت کے لیے ہماری کوششوں کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ زرعی شعبے میں جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے۔ پھر آپ کہ دیکھیے پورا گا سال بہت یہ سفر بہت مشکل تھا، لیکن جی گورنمنٹ کی بہت مشکل تھا، پالیسیز اور لیکن گورنمنٹ کی ہاں جی اچیومنٹس جی بہت بالکل زیادہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابھی مبارکباد کی مستحق ہیں۔ ویل تھینک یو بے سو شک مچ بے نعیم شک۔ صدیقی صاحب، ہمارے ساتھ موجود رہے آپ، اور ون بائی ون آپ نے تمام جو ہم کہہ سکتے ہیں نا انڈیکیٹرز ہیں ان کے حوالے سے تمام چیزیں گنوا دیں، اور یہی وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ انڈیکیٹرز ہیں، یا یہی وہ جو ریزنز ہیں جس کی وجہ سے اب ہم اکانومی کے لیے ایک آگے ٹریک پر آ چکے ہیں اور اسپیڈ اپ ہو چکے ہیں۔ دیٹس اٹ، اسی نوٹ پہ پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے۔ جاتے جاتے ایک بات وہ یہ ضروری ہے کہنا کہ گورنمنٹ کی کارکردگی ہو یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پالیسیز کا ایک تسلسل ہے جس کا امپیکٹ ہو، لیکن ان تمام چیزوں میں پاکستان کی اکانومی فائنلی ریوائول ہو چکی ہے۔ اللہ حافظ۔ درست، ہر وقت، بر وقت۔